Oke, selamat pagi kepada murid-murid tahun 4. Pagi ini kita akan belajar subjek matematik pendidikan khas tahun 4 dalam unit 4 darat untuk topik bina sifir darat yaitu sifir 2. Oke, kita akan belajar standar kandungan 4.1, 4.2, dan 4.3. Oke, standar pembelajaran kita untuk hari ini, Cikgu harap murid akan belajar kumpulan dan ahli untuk sifir darat 2. Cikgu harap juga murid dapat belajar konsep darat menggunakan garis nombor, dan murid boleh belajar mendarab nomor 1 digit dengan sifir 2. Oke. Untuk rujukan buku teks, pelajaran pagi ini terdapat pada buku teks muka surat 42 dan 43. Jadi bagi murid yang ada membawa buku teks, boleh belajar sambil membelet buku teks pada muka surat 42 dan 43 ya. Oke. Di sini Cikgu sediakan beberapa gambar sebagai panduan kamu. Sifir darat 2 ini melibatkan penambahan berulang dalam kiraan 22. Oke. Jadi di sini Cikgu sediakan gambar tambah 2. Cikgu juga menggunakan buah oranye untuk menggambarkan penambahan berulang 22. Ataupun murid boleh juga guna benda lain seperti batang es krim. Gambar di sebelah kanan ini pula ialah jadwal bagi sifir 2 yang ditulis menegak. Murid boleh sentiasa rujuk jadwal ini bila melakukan pendarapan sifir 2. Oke, ini merupakan pembelajaran untuk penambahan berulang. Penambahan berulang dalam kiraan 22. Oke, dalam pembelajaran ini, mari kita sama-sama mengenal pasti kumpulan dan ahli. Oke, dalam gambar ini, Cikgu mau terangkan bahwa kotak berwarna putih ini ialah kumpulan dan 2 biji buah oranye di dalamnya ialah ahli, ya. Oke, seterusnya untuk gambar keseluruhan ini ialah jadwal bagi penambahan berulang sifir 2. 2 biji oranye ditambah secara berulang bergantung kepada jumlah nomor yang hendak didarabkan dengannya. Oke, Cikgu ulang sekali lagi. 2 biji oranye ditambah secara berulang bergantung kepada jumlah nomor yang hendak didarabkan dengannya. Sebagai contoh, ada 5 orang murid perempuan memakan masing-masing 2 biji oranye. Jadi, berapakah buah oranye yang telah dimakan oleh mereka? Jadi, di dalam melalui jadwal ini, kita akan cari hasil darab bagi 5 darab 2. Oke, lihat pada jadwal ini. Oke, 2 biji oranye ditambah secara berulang sebanyak 5 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oleh itu, sebanyak 10 biji oranye telah dimakan oleh mereka. Oke. Di sini murid paham konsep penambahan berulang?
Oke, mari kita pergi pada pelajaran seterusnya. Oke, pelajaran seterusnya melibatkan garis nombor sifir darab 2. Oke, ini ialah garis nombor bagi 1 darab 2. Ini pula adalah garis nomor 2 darab 2. Dan ini ialah garis nomor bagi 5 darab 2. Oke. Bagaimana menggunakan garis nomor ini? Nah, oke, mari kita pergi kepada screen seterusnya. Oke, sebagai contoh 5 darab 2 sama dengan 10. Oke, pertama sekali tulis nomor bermula dengan 0 dan nomor berikutnya dalam gandaan 2. Oke, 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, kemudian anak panah ke kanan sebanyak nomor yang perlu didarab dengan sifir 2 tadi, yaitu kalau kita lihat di sini adalah nomor 5. Maka kita tulis anak panah sebanyak 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gambar objek di atas berfungsi untuk membantu murid untuk mengira jawaban, sama ada kiraan yang murid buat itu betul ataupun sebaliknya. Oke, melalui garis nomor ini kita dapat rumuskan bahwa 5 darab 2 sama dengan 10. Oke. Mari kita coba selesaikan beberapa soalan dengan garis nomor ini. Oke, murid lihat soalan pada screen. Bagaimana kita dapat jawaban bagi 7 darab 2 ini? Oke, mula-mula kita kira anak panah yang menuju ke kanan ini. Oke, anak panah ini menuju ke nomor yang terakhir. Oke, kita lihat kira anak panah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, memandangkan sifir darab ini menggunakan konsep tambah berulang, maka jawaban 12 pada anak panah ke-6 ditambah dengan 2. Maka dapatlah jawaban 12 tambah 2 sama dengan 14. Oke. Seterusnya mari kita pergi kepada soalan berikutnya. Garis nomor sifir 2 yang kita lihat ini, berapa nilai pada kotak berwarna hijau? Oke, mudah saja. Oke, mari kita lihat pada garis nomor bermula dengan 0. Seterusnya nomor yang kedua ialah 2. Maka jawabannya ialah 2. Oke. Mari kita pergi pada soalan seterusnya. Oke. Ini bagaimana pula? Kita cari nomor yang berada dalam kotak kosong berwarna hijau ini. Bila didarab dengan 2, nomor dalam kotak kosong ini akan menghasilkan jawaban 18. Jadi senang saja. Murid hanya perlu membilang berapa kali anak panah bergerak ke kanan sehingga nomor 18. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah anak panah yang bergerak ke kanan ialah 9. Maka jawabannya ialah 9, yaitu 9 darab 2 sama dengan 18. Oke, sampai di sini pelajaran kita untuk pagi ini. Murid
boleh membuat latihan pengukuhan pada buku activity muka surat 46. Sebarang ketidakpahaman boleh terus merujuk kepada cikgu. Oke, selamat belajar murid-murid. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran cikgu pagi hari ini. Bye.